কারখানার মুসলমান, বিশ্বের মুসলমান জিন্দিল্লাহ উইয়া এরে জুলজিলা করে বেলাই দে জমুফড়ির ভিতরে বুঝা বুড়িয়া আছে আমি আর মুসলমান আর জোনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ कलिमा बड़ी इस्लाम धर्म करो पुत्रादि दे मुसलमान अल्ले इस्लाम धर्म करो पुत्रारा आसे किंतु आरब धर्म टुनी सारी कुनर सारी वा आसने उयाद लाये क्या उयाद लाये जिसो एक नंबर हमारी खटुनी होना हुई माज़र टुनी माधव तो कलिमाओं बुद्धि दी बारी के तो साइकोन हमारी एक नंबर होगा खन्ना हैं नमाज़ और टुनीति का जने उया वाला ये कहना वाला ये दे हैं आरा कैसा भाई फजर नमाज फराहत फरास आर वादर का दोस्तूर नौजाने दी तरह जानी ले गल्ला आज दोबारा ये रखा हो जाए भैया आज नौजवान जो फौज रंगा मास फरात ऐसे तो नहीं होता जात तो ये कोई है सारे हाथ तो दुनिया की फरास अब दुनिया की असल फरास फरात दुनिया ज़ूरस फरास क्या कोई भी हुआ ज़ूरस फरास फरात असल फरास फरात मगरिबर फरास फरात एशर फरास फरात जुमार फरास फरात दुनिया ए फरास नमाज आरा फोरिंगे आरा खुच्चा बंदर फजर नमाज एक कुतुल चाहिए खुच्चा बंदर फजर नमाज गुमत गियो हर गियो ना तो हर गियो गुमल्ला फजर नमाज फरी ना बर दिले आरे गुमत तू उठते ना दे होने ले सोचा उइने ना की ना तो ना दे उइए जन तुनिर गुज्जा गले सोचा ने मुसलमान गुज्जा मारी देने ना दे कुरान बाकर फनरे बारा मजा अल्लाह हो गला ये ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला इख्तिना का माना किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना शियासाई मुला शियासाई आरिबर दे इख्तिना ला अहतनिकन्ना लामेता की बामेता की आते من يهد الله
لا مضل له وما يضل ولا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله كافة الناس وكافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم شهدوا بدرا وغناؤنا وبارك وسلم تسليما كبيرا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي
بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب أساس الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم قابل القدر والاحترام حضرات علماء کرام وحضرات مربیان عظام و دیگر جوانان اسلام مربای دوستار بزرگوار پرده‌نشین ماور بینو اور عزیز فریاد بینو alhamdulillah summa alhamdulillah Anılar hizmetin majalları 30 para Kur'an etkin muhtasar ve ayet şerif telavet bırakıyor şahtı Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem agama hadis olar bituttu dua hadisler anşayı onlara samme peş bırakıyor Allah Pak Rabbul Alamin Allah Hakumul Hakimin Zat-ı Pak Subhanahu ve Teala rahmet kerem tevfik ar meherbani şamil ahlilu Anara kunta şode baygundu ale dililane duavaran buli hole Fazidi Kur'an ar hadisleri şamle rakhi Diyanetkan dini mani hata hoy al fasha mamma jamrat tu bidari varasha duavare Allah ra hoy apune abya kunale amal niyete hoy arfuni যার জিন্দেগি সামনে মন তো যতদিন আছে এতদিন নবীওয়ালা তরিকার জীবন নাম হারাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রাজি করি
জান্নাতের গিরস বনে দুনিয়া তুলে আল্লাহ আল্লাহ রাজা কোনরে তৌফিক আতা ফরমাও আমিন আমিন সুম্মা আমিন কিছু মানুষ ছিল যে হাজার আমরা কানাবে নাকি আর কানে শেষ হবা আলু নেনে শেষ হবা না লেলা এখন মনে খেয়ে না আরে নব দুশো গুরুত্ব না আনো বলবে কি হবে আদা ও কুরআন বাংলা কি আইও হায় আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আরা ওয়াজুদা সিদে বাইয়ান যেদুন আসি আরা হবে মুসলমান আরা কি হবে মুসলমান মাত্র মুসলমান আরা ধর্ম না ইসলাম মোহাম্মদ ইসলাম কই মানুষ বাদ দিবা ইসলাম আতো কই মায়া বাদ দিবা না ইসলাম আরা মুসলমান আরা ধর্মের নাম ইসলাম আরা ইসলাম ধর্ম ইয়ান বলে একখান গরর মিসাল দুনিয়ার মাঝে গড় হল বাইকে আমি আপনার মবু বেশি হিসাবে ন একবার সময় গরবান দিতে 500 টুনি লাগবে হওয়া টুনি লাগবে কোন মাঝে ঠুল্লা টুনি দেওয়া হইব সাইকোনা সাইকো কুরু টুনি দেওয়া হইব তোর গড়ে বুঝে আমাদের ব্যয় সম্মাদি ঠুল্লা টুনি খুলিবা দি কুরুটুনি 1500 ডিগ্রি লম্বা ডমর গর বাঁধিনে পারেন না একবার সময় সরব তু সব কাঙ্গর বানিতে খোয়া টুনি লাগবে দে এরে মাদর ঘরে কিটুনি সারো কোন ঘরে কুরুটুনি আনে দে মুসলমান আর বুতরিও ডর 500 টুনি আছে খোয়া টুনি ই নরো হদেরি অর্থ বলি বলা ফাঁসি যে মুসলমান হাসি যে ইমান ফাঁসি যে মুসলমান হদের 1 নম্বর মারি তুলা তুই দিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ইবলে চিটুনি यार बाद साइकुना साइकुआ दे 1 नंबर माजे नमाज 2 नंबर रोजा 3 नंबर 4 नंबर हज ए होवा टुनी मासवा टुनी আনে এখন আইও স্যার তুলাটুনি তো বেশারম আছে यानी आरा बेसाराम सरोवर जुआन बुरा बिया कुने कलिमा पुरी बाकी आरा सरकुनो जे सरगुआ टुनी আছে ए टुनी ओन मजबूत আছে নাকি উইয়া লইয়া ले आगे को मिसाल दिया है नजर এলা বলে গুড়া মিখ্যা খান জু ফুরি মিখ্যা বাঙাসুর আগর জেগর গানর টুনি গুণ উইয়া গেলে
এলা কাঙ্গরম মাঝে বুঝাগুড়ি দুয়া মানুষ আছে হওয়া মানুষ নামাতিবা ওগা বুঝা ওগা বুঝি ইতরা দুজন এগেনা নে বেগেনা কি ইতরা বুরা দুলা দুলে নে নি ইতরা দুজন এগেনা তারা দুজন কথা আছে আসিমিন মাঝে মগরিবর পরে এশার লাগতু যখন যাও তো বাতাস শুরু হইয়ে কি শুরু হয়ে বাতাস বা দিও ঘন্টায় 108 মাইল বাতাস বেশি বার নেই হামবার এলা বেশি বাতাস বাইলে কেন ঠান্ডা লাগে তো বুড়া মানুষের তো ঠান্ডা লাগিও রে গরজ যায় এসিনা পর্যন্ত খেতা আছে দিবা যাবাই বালু দোয়া চিহ্ন দি উসল করি নেড়িয়ে বুড়ির হদে আতো সিদ্ধ রাড়ি দোয়া সৈদ্য না হল দেশ আর দেশ মাইলে নোয়া বাড়ি দিলাম এবার উত্তর দিলে বাতাস পাইলে 14 না হলা দিতাম নইলে বাদাম হলা দিতাম ফেরত না হলা দিত ইয়াই বুড়া হদে বুড়ির কি হলা দে না মাতে বুড়ি হদে বুড়া সজ্জনা হলা দিও ঠিক আছে এ হলা দিয়া সজ্জনা গল্লা গন্না লাগনা যে সেটা জুড়ে সাথে বাতাস বার ঘরের টুনি উপায় নাই ইয়া বেলাইয়ে যে জুড়ে সাথে বাতাস বার এমন যে কর পড়ি গেলে সজ্জনা হলা এত অনারায় হাত জোর করি অনুরোধ করি মেহরবানি করি আয় সজ্জনা হলা দিনী অনেক কিনি করি আই বসে লইয়ে রে বসে মারি দিলাম দিশিয়া দুয়ার গিল এ গিল দুনুয়ায় আঙ্গাল লাউরি জি গিল দুনুয়ালে জায়গা রাখনা করি ঘর বইয়ার নবেলা মানে কেনা ফেলা দেওয়া ঘর গাঁত কি দেব না মাসে দুইয়ে হদ্দে ফেলা দেব বুড়ায় দাঁত সিদ্ধ রাখবো যে সিদ্ধ রাতে ঠিক আছে ইয়াতে কাকা সিদ্ধ রাতে ঘর করে দিলে ভাই জলে বইয়ারে লাভ চাইলে বেশি না করবো না আমার কামা করতে কান্দেলি ছুটি ফ্রান্স আমু আরো তুই কিনে কিনে বাঁচিবার চেষ্টা কর নেলি হলে কিনে করি ফেলা দেওয়া বুড়িয়ে নিচে আসি বুড়ারে নেলা দিয়ে কিনে বললা বুড়িয়ে সৈদ্য না হলা দে তাড়াতাড়ি সৈদ্য না হলা দি বুড়িয়ে সৈদ্য না দোয়া কিনবানি লই মনে মনে বাবা দে বুড়া করে নেলা দিলাম না বইয়ারে ফেলা দিল নি তাড়াতাড়ি সৈদ্য না দোয়া করে কিনবানি লই বুড়ারে ছয়জনে নিলে বুড়ারে ছয়জনে নিলি বাতি মারি বুড়া ফেলা লগিয়ে দি দোনটা হতু ফেলা লগিয়ে দে হন্ডা হতু অনলারে আইয়ার আগে ওই বাতা গায়ে দে হন্ডা হতু নাম ले बोला आवाज कर वही है बाता गाये दियो हंडा दू बुरा की दियो फैला लगा हंडा दू बुरी डाक मारे हो दो बुरा क्या हम जुटे यो की शुरू मुझे बाता के जो दी घर 10 मिनट बाद अगर अब्दुल्ला तुम्हार खेला दारा 5 मिनट आगे बोली ना देखो ने चला लेकिन तुझा देनी की जगह तू बोयारा ये रगा तू फैला लगे ले हम बना तारा तुरी फैला लगे तो दा तो आयो बुरा हो दे ना तो है जैसा ही बोयाला मुकाबला होने वाली थी एड़ा तो है जाने वाली
কেন বইয়া এতে ডোন্ডা তু ফেলালো তো দাদু যাবি ওনে ডোন্ডা তু যাবি মাতো না হ্যাঁ ও আরকানের মুসলমান বিশ্বের মুসলমান জিন্দিল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ করি মেলাই দে জৌফড়ির ভিতরে বুঝা বুড়িয়া আছে আমি আর মুসলমান আর জোনে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ कलिमा बोली इस्लाम धर्म करो मुतरादी दे मुसलमान अल्ले इस्लाम धर्म करो मुतरारा आसे किंतु आरब धर्म तुनी सारी कुनर सारी वा आसने उयावलाये क्या उयावलाये दिसो एक नंबर मजी खटुनी होना हुई माजर तुनी माधव तो कलिमाओं बुद्धि दी वाली तो साइको नंबर एक नंबर होगा खन्ना हैं नमाज और तुनीति का जने उया वाला ये कहना वाला ये हैं आरा कैसा भाई फजर नमाज फराहत फरास आर वादर का दोस्तों नौजाने दितेरा जानी लेगल्ला आज दोबारा ये रखा हो जाए भाई आज नौजो फज रंगमा सलात ऐसे सुने हम सारे आप तो ये सारे आप तो दुनिया की फरोस आप दुनिया की असल फरोस सलात दुनिया ज़ूरस फरोस क्या कोई भी हुआ ज़ूरस फरोस सलात असल फरोस सलात मगरिबर फरोस सलात एशर फरोस सलात जुमार फरोस सलात दुनिया ए फरोस नमाज आरा फोरिंगे आरा खुच्चा बंदर फजर नमाज ए पुतुलते यो खुच्चा बंदर फजर नमाज गुमत गियो हड़गियो ना तो हड़गियो गुमल्ला फजर नमाज फोरी ना बदिले आरे गुमत तू उठते ना दे होने ने सोचन उइने ना की नो ना तो ना दे उइए जन तुनिर गुज्जा गेले सोचने मुसलमान गुज्जा मारी देने न दे हैं कुरान बाकर फनरे बारा मजा अल्लाह हो गला ये ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला इख्तिना का माना किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना सियासाई मुला सियासाई आरिबर दे इख्तिना ला अहतनिकन्ना लामेता की बामेता की नामादे इन्हीं जानवर आज ही दिन के लिए पुराना जानवर है ना लामेता की बामेता की तो गिलानी अल्लाह दे सिद्धाने वही तो बोले ओ अल्लाह जे बोनिया आदम अल्लाह बोले तू जन्नत तू मेरी आ जा उज्जा जे बोनिया आदम अल्लाह बोली ना बोलो फरिश्तों को लीडर चेम दे लीडर की रात तुझाग उज्जा ए बोनिया आदम और आए फाले मुलाशी और सारी गलतियों इल्ला कलीला खोई तो नवल नवजुंदा भाइयों आयो वाला उये जें तुम्हें गुज्जा मारी दे सुजाने इस्लाम तो मत गुज्जा मारी देने मातों सुजान उयोने ले तो ले आरा गुज्जा बने वाले फजर नमाज फुटना दे होने
किसका दर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है हमसे को प्यारे हाँ निंदा तुम्हें प्यारी है डॉक्टर इकबाल ओ मुसलमान तो आय अल्लाह आदम ने ना की तोर गुनाहगार आला तो अल्लाह आदम ने गुनाहगार ना तो गुनाहगार यानी अपने को ये अल्लाह आदम अल्लाह आदम बोले हटे ना हैं अल्लाह आदम बोले फजर नमाज जुड़ा उच्च ना ने फोको बोले कल दिन दूर दूर जा नारो हदमा आरका गादुए दी हरदती और बाजारात जेता थाकुआती और डोमा मुरगुआती तो डोमा मु तो खिदी बोई दे और डोमा मु आर बाजारात गिले अंगातला तेरी वो डोमा मु आल्ला डोमा मुरगुआती बाजारात गिले बोले आरे वहां से तो बोले दीबो की बोले दीबो ए तो हमारे मां है हदो वो তুই আলিয়া মার বড় দু ভরি রে 7 বছর যোগী হয়ে দে 6 বছর যোগী হয়ে দে তোর যে ডমামে তোর বা সগলে না দে সগলে মানে বুঝছো তো কি যে মামুয়ে তোর মিটাই না দে এ মামুয়ে আগে তোর বাজার নি যায় ওয়া সব দিব রে বিচার লাগে না আতো না লাগে হ্যাঁ যে মামুয়ে এ টিকা গো মিটাই না দে এ মামুই ভাই 500 টিকা ওয়ানসা দিব রে বিচার লাগে না লাগে হ্যাঁ লাগে ও কারণ মুসলমান বিচার মুসলমান যে মুসলমানে নিজের গুণ মানরে কুরবানি দি দুনিয়া নামাজ পড়ে না পারে এল্লা মানুষই বাতু আল্লাহ আল্লাহ আদর আগে হলে বিচার লাগে না বিচার লাগে না যে মোয়ে ক্ষতি কেমিটা না দে এটিকে মিটা নামাতে এটিকে মিটা না দি ভাই ফাঁসতে দি বলে কিনা লাগে বিশেষ লাগে যে মোর দোয়া সিনি গুমরি কুরবানি দি দুনিয়া নামাজ জুড়ি না ভারে এ ভাই ভাই আল্লাহর হুকুম দুনিয়ার মাঝে পুরা করিব আল্লাহ আল্লাহ দিন দুনিয়ার মাঝে জারি রাখব আল্লাহ ফিলিস্তিনের মুসলমানের মহাদি জিহাদ করতে যাবে বলে বিচার লাগে না বিচার লাগে না লাগে ডাক্তার বলা হবে किसका दर तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है हम सबका प्यारे हामिंदा तुम्हें प्यारी है ए बंदा तो अल्लाह ने गुमागर तो जो हाथी अल्लाह ने बोली तर मेरा गुमरे कुर्बानी दी दूर हाथ पर नमाज पढ़ो वचना थोड़ी बच्ची ने माता ना भाई दिने पर नमाज किया वाली है जोर नमाज पूछा बंदर थोड़ी बच्ची ने जोर नमाज कियो दी सका गलत ठीक है सका गलत तू उठनो दे देखिए वो याद लेने असल नमाज थोड़ी बच्ची ने क्या हैं बहुत खराब थोड़ी बच्ची ने बहुत खराब तू जाइए रे असल नमाज पूछनो दे फोने वो याद लेने वो नमाज बहुत खराब दे गुस्सा कर दिन थी गुस्सा कर दिन थी जाइए रे तेरे आप मोर नमाज थोड़ी अल्लाह से जाने जाते दिए ने ना दो रे मोर नमाज तू याद लेने मोर बात खानी सुंदर करे हाय बुझे ना हाला बहन बिंदी की बहन बिंदी हाला जाकिन गाप दी मालदिनी संडा गला दी गंगा तू मानी लगलो गंगा तू भाई दे वो पूरो होई हम मरी यार गुंगला दी मेरा मियां उल्टा मियां सुना मियां इधर मियां ना दसा जाई मैं तारे भारत की लग गई रे मैं टानी बोझ की दे ऊंचा हुआ ऐसा नवा सुजने ऐसा नवा सुजने दे होने वो याद लेने आता जुम्मा नमाज खाई नहीं हुई है
জুমার নামাজ ফুরসাম না চাও করে না জুমার নামাজ পড়তে মানে তো কথা হতো না তো আজার করে না তো দেরিব ওয়াজ কোনা বলব পারিবা না না পারিবা ভাই দুধদার বলবো হালিমারি জুমার নামাজ খরাত না তো খরাত আচ্ছা দুয়া মে সারাত কিন্তু জুমার নামাজ ফরজে হনত কোন মিসর তো আসেই এদি আজান হইব ওয়াক্ত যুহর কেন না জুমার অর্থ হনত যুহর অর্থ মাঝে কি করে দেয় নামাজ যুহর অর্থ কি করে দেয় এই যাবে যুহরকে জুমা বলে দিলে যুহর নামাজ খরাত সারাত এই যাবে জুমার নামাজ হরাত হইতো যে জুমার নামাজ খরাত আর দুই হাত করে গিয়ে খুদ্াই হাত রেখে হঠাৎ চলে যাবে খুদ্াই নামাজ দোল নে দোল নে নামাজ খুদ্াই জুমার নামাজ দোল এই যাবে জুমার নামাজ সারে জুমার নামাজ দুই হাত হয়ে দে আর দুই হাত খেয়ে টানি বেড়ে দে খুদ্াই খেয়ে দোল নামাজ দোল আবাইও নামাজের ভিতরে মাতি পারনে নামাজের ভিতরে আনি পারনে নামাজের ভিতরে আসি পারনে নামাজের ভিতরে বানাই পারনে নামাজের ভিতরে শিখতে পারনে ইয়ারা কুতুবালাম বালু আলী টেঙ্গালি আকিবার আজম তরি সবুলারা সামার করুন জুরান আলী হালিলে দাম উসরি জাদি মুরা সরবাগান দুমনিমা নাসরাবাদ দেখে মলম মাজারা 12 লাখ নিবালো করি 12 লাখ মুসলমান আছে আর খুতবা করে দিয়া মাটি নে না মাটি মাটি নো জুমার আজান দিয়ে দিয়া আর জোয়ান বন্ধ জেনে ন গরু জুমার আজান দিয়ে এ বলে উড়ো আজান দিয়ে জোয়ান বন্ধ করলেও ঘুমাবো বন্ধ করলেও ঘুমাবো দিয়া বেশি খুতবা করে দিয়া মনে হচ্ছে লঙ্গি বদলতে সানি খুতবা করে দিয়া কোনো হচ্ছে বাজু গাছ দিয়ে সেন মারছে সাদি কুরুনি আজ কুরু কুবাস কুরুনি ওয়ালা তক পুরুন দিয়া বললু ইয়া বাদি নাজার আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ দি আগর হক তুলি রে বিরা আমাদি গে আলা মারা আমি নেলি গিও ঠিক না রে ঠিক না তো না আজ জায়গা জুমা বুঝি জুমা আই বড়াই সালাম দিরে বাজে সাহেব দি মুরব্বি তিন জন আছে বল মেলা হলো কি আজিয়ার কথা দি না তাহলে জুমার নামাজ ফুরসাত উইয়া গলে নাকি এত খাইদ খাওয়া যায় দুরিয়া পদি যাবে লটকত বাদরি কিয়ত বাদরি দুরিয়া হাত পদি যাবে খরা কিয়ত বাদরি লটকত বাদরি উইয়ে ফুরসাত খায় না ভাড়া আল্লাহ দিলে কতদিন বাদ আবার আইবে লটকত বাদরি দিবা ভাই অদস্তার ধরবো আইয় जुमार नमाज जियान फुरुसात कायने हुए ना कि लटक बादरी है अब आइयो ई हुच्चे वंजन नमाज रता बोले हम दो बुरा मंजर नमाज हुई है ने ना है ने बुरा मानुष फल आजान दिवार बुआती आबुल गिरी गालत दी আবুল গিরি গালতি বর্ষা বহুত চলে লই গেল আইলাবি চিন্তে বানা দিয়া উমদের হল লই একজন লাগত একজন দূর দি কুতোয়া যারবো দি কি আল্লাহ জল ভাই ওলতি তুরুজা কেসামরিস আলুগুলা মকাগুলা ইন আল্লাহ একজন লাগত একজন দূর দি বলে না বুঝে না আল্লাহ বিল্লাহ তাআলা গুরি দি মিজান আজা সাতনা সদর নামাজ পুরাপুরি দি ইয়া লাগে না इतना बुरा बुरी और दूर नमस्कार तो तो दीदी बेसा माजी दूर नमस्कार आसन नमस्कार
মোর তো এরা যত মাই বেচা কিনা সময়ে মালটা গিয়ে শুরু হচ্ছে কি ওদের ওদের কিনে এদের বাচ্চা দুই মুদা আইও আচ্ছা দুই মুদা আইও বলি ও ডাক মারা মাঝে মোর গিয়ে দিয়ে বুঝছে না হ্যাঁ আবার মোর তো ভিতরে গান দাঁড়া এরা জিম বেশি ইলু করে যায় বুড়ি করে দ্বার যায় ডাক মারে ওদের বাত বাত নিষ্পত্তি বাদ না এবার আচ্ছা বুক খরা গিয়ে বল বাত তোগার মাদি মাদি বুড়িয়ে বাত আনি দিয়ে বুড়া যায় রে ঠিয়া হয়ে যাবে কি বুড়ে মাদি কি ভাই কিনা ভাই সারা আর তো বেশি লাগে বাত খাই বুড়ি ঠিয়া করে নাদি বুড়া বাত খাই দেখো তো আবুল গিরি নিয়ে এলাই তো রাই দিবা তো রাই রে দুটা মারি রে বুড়া বুক করা বাত খাই আর আমার বই গিয়ে ওদের সোনা গাল হলো বই গিয়ে মুরব্বী একান্ন আসলে হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে বন্ধের গিয়ে বুড়া বুড়ো এবার মায়া বন্ধ মায়া বন্ধের ভদ্র নামাজ পড়ে হাজার নেড়া নে গুমত হচ্ছে বন্ধের ভদ্র নামাজ গুমত মায়া বন্ধের ভদ্র নামাজ নেড়া নেড়া দেখুন বেশ কমাবে না মায়া ভদ্র দিদিয়া সেতন নে গুম সেতন এত আমার জোরবা ঢল করে ডাক দিয়ে উঠেনি আজান দিয়ে না দেরি হলে উজুরে মারিবে আর জোর বন্যার ও ভুতুনে ডাড়ি দিয়া মা করে মেলা মজুরি বুতর নাকি বাইরে মজুরি বুতর এত আমার বুড়ো বাবা তো মা আই গিয়ে বুঝলে মা এওয়া উঠো আই সারি যা লেটিকে যা ও গিয়ে না বাইরে যদি গেলাম মায়ে মাঝে মাঝে বলা মাথে তো তো সুন্দর করে বাইরে যাবো তাই সারি যা সমুদ্র আই না আমার জু মিশাল হাসা হ্যাঁ বলে মায়ে আমাদের ফরন্নমান নেরাম নেবু মত জুরন্নমান মোটর তো পানিরও আর গিয়ে ওই এখন আমার মরকন্ডে আপনি বাজার গিয়ে আর এগরো দুজাই মাছ জন্তল বাচ্চা বাচ্চা মুরা দিন মায় বই মাধব মোবাইল দিয়ে নেড়া মিয়া উল্টা মিয়া সোনা মিয়া নাটক সাগর চম্ভারিয়া মায়া মোবাইলে মতর হরিবার না বলে পরিমানিয়া নাম পরিম বলে আয় ওই এজনের দেখা দিয়ে মারে নাটক সামনে একা আদরণ আর দিয়ে গই বসে না নাটক আছে মোর তোমাকে জাগির করে বাদ দিয়া মোর নামাজ গিয়ে গল এখানে নামাজ হুয়া দুধের করে দুধ দিয়া মাঝে নেটে দে নেলা মাঝে গোয়ারে মা ফুয়ার ফুয়াটি মায়ে কুঙ্গা বেড়াই দে এখানে আসুছে না মায়া বন্ধ কি হুইয়া বেড়াই না উচ্চ বন্ধ কি বেড়াই না বুড়া বুড়ি কি বেড়াই না একখান আছে রক্ষকর খান্নান মাতা জুমা জান আছে না বলো তোলে ভাই অদুলতা জুমা হুইয়া নামাজের তুমি কিয়া বেড়াই নামাজ বাদে রোজা হয় বেড়াইনি হুইয়ে না অত রোজা না যারা বেশি রোজা থাকি রোজাটা কেউ ঠিক আছে কিন্তু রসুলের ফরমাইয়ে রুব্বা সাইমিন লাইসা লাহু মিন সিয়ামি ইল্লাল জু বেশি মানুষ হলে রোজা থাকিবা আরে দিনে দিন পর ওয়াশা থাকি দিয়ে আমরা আর কিছু সোয়াব না পাইবা হাদিস বাক্য শরীফ মাঝে লিখে দে মুহাদ্দিসিন হলে যেতেরা রোজা থাকিবা আদি পরিবার সাধনা করিব যেতেরা রোজা থাকিবা আদি গীবত করিব যেতেরা রোজা থাকিবা আদি দিন নপুরা করি ওই সক্কা খেলাইব যেতেরা রোজা থাকিবা আদি দিন নপুরা করি ওই হ্যান্ডেরেট খেলাইব গেরাকুট খেলাইব তাস খেলাইব জুয়া খেলাইব পরিবার খেলাইব ফুটবল খেলাইব ইটারা রোজা কাটকে না আছে মাথা না কাটকে দিলে উইয়া লাগে না মাথা না আর কত না আছে রোজাতে কি আজরা তো বাজার আছে 10 হলো না 10 কিলো এর মাঝে সমুদা এর মাঝে পেঁয়াজু এর মাঝে খানাবুট এর মাঝে আপেল এর মাঝে আঙ্গুর এর মাঝে চিনি জিলাবি এর মাঝে মিরা জিলাবি এর মাঝে ফ্রিজের পানি এর মাঝে নর্মাল পানি 10 টাকা মাঝে 10 কিলো আমের ও এখানে হাত দে আমিও দৌড়লা বড়িলা নাস্তা করবো জানি ভাগাইয়া মিয়া বিবি লইরে মাটিরে হার দেশি মাগে জালে দাতি নামাজ করুর মাছ কুরাল মাছ গুল্লা মাছ
লল্লাইজা সামাইজা হালাইজা বদালিজা সুমাইজা টেঙ্গাইজা সালাম কইয়া কইয়া হার কিন্তু জিন মাস কিনে জিন ইত্যাদি কিনে দেখতেন দানা ঠিয়া छोटिया दाना कैसी नो ना दाना को बिंगला मा प्यों में सुई यारा दमालू प्यों में सुई WY শুধু করিয়ে রে 10 কি গানি চারি গল দে নাদিন আমার কুরআন না কুরআন দুনিয়া মানে চলন দিয়া হিন্নি হুজুম বানায় রে মুআদ্দাবাত কর দে রোজা আছে নে बैठे রোজা है नहीं हुई है नमाज कर रहे हैं रोजा का ज़कात और আছে 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 ज़कात और উইয়া বলে না আছে না তো বলে না আছে না বলে क्या ज़कात আমার দিনে হাদিস শরীফত আছে যে মাজিদ ज़कात दिया बरदे मानुष होले तुम ज़कात दोले तुम माने बुझो ना सही बारे सुंदर करे ज़कात दोले दाय दुका बुगो देशियान माजे मागोयाना दावा खराब मुनी ना दावा वाचत्र जमान ना दावा आज हमारे देश में जो खराब मुनी आते हैं ना तो वाचे त्रेचा मानू आते हैं ये बुद्ध आते मंजिल ज़कात देने अल्लाह के लाज़िम जब तक ज़कात दिवो रसूल और मादे और मतलब वो रहने का ज़माना वो ज़कात मगरमा আর মতরে ज़कातরে ঠেস বলি মনে করিবা গুনারীদের বলি গারিবা আর তো আমরা মানুষ আর মতন যাবে উজুরে এরে আরে ज़कात লাগি হালাকে আর বেশি বেটো করলো পৌঁছা ইয়ার আগে তেরা আরে রামতুরি সুন্দর করি পৌঁছে গিয়ে দিলে মানুষ क्लासमेट एपज्जा एपुकास तो ना उजिदे मानुष इतरा मोलोई आमा चोरी दिनी आ बोझलो इतरा गरी वही दिनी तो मजे की यार इना बारी थिया 2000 दी है हजार दी 2000 दी बात रोशिक कर दी तो तेरा जीव राड़ी थी को तूने हिसाब दोनों गिरार अच्छा दोन हम ही बड़ा जी अरे पूरे हाली मदरसा दारुसा और मुतुन सब शेख सब लोग सदर सब लोग दुनिया बड़ाई गोतु नेली दी टाइम को लारी ना भारी दुनिया ना क्लास में पहुंच जा आरी नवारी दोनों रे हाजरा दुनिया में ठिया दिला आरी नवारी दी गुनार दिलाम दिया कौन है ना तो ना है कोई ने ज़कात दी ने गुनार दी बड़ी निकाल ख्याल करे ना तो सुलावा मादे मोर मते तो मजे ज़कात और गुनारी बुरी बुझीबा तो ज़कात और तुनी हाज़न है याद रही है हैं याद रही या तुनी होगा जी थिनागी अरबा हनाज़ है खजर वादा अरगान मंगे को अलग नहीं जगाबा मेरा गाजी घर की सबान वाले गो तेरे घर जल्दी पूजा दे बेसर सामान का आबस अखानों में जो कॉलम नहीं अल्लाह को निंदर बनाओ खजर देवले बेकुता जुलाने ना कौन सा ना लागे बल्ला अरे कॉलम खोज नहीं बच्चों अल्लाह या अखानों में जुलाना बना बल्ला एक जगह मुसलमान लक्का हजारा अल्लाह सानू ले बसिंतो आदि दरगोई देखतो फानी जर सगतो जैन बारी देखतो जाने ओ कमर मुसलमान अल्लाह का बैतुल्लाह दौर और कोई नवाज और बोली
হাজার আসুরি সমাধি নগর বলি মুর্তজান হাতিমে কাবার ধরি দোয়া করি নগর বলি জবদমার বাড়ি তিয়াই রায় নগর বলি সবামর বাজাই সহি করি নগর বলি মিনা মুদ্র বারবার তো যাই রে দুই নগর বলি নাম খালানো গর্জ নাম খালানো গর্জ ইব্রাহিম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম ডাক পুণ্যি ধইলে ওয়াদিন বিন্নাসে বিল হজ্জ ইয়াতুকা রিজালান ওয়া আলা কুল্লি দামিরি ইয়াতিনা মিন কুল্লি ফাজ্জিন আমিক ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম ডাক পুণ্যি ধইলে ইনশাআল্লাহ দিন কড়া ধরে অনেকে রায় নেবারিব হলো দিন জ্বালা যাইকে বাড়িয়া আর এমনি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাবে কুবেল হজ্জ বাইতুল্লাহ নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারত নসিব কইরে মওতে আল্লাহ আল্লাহ রাবে কুবেল তৌফিক আতা করুন আমিন হাই লম্বো যাবে হতা এন হতো সমাজে হজর দুনিয়াতে আসবো নাই তো সারি দুনিয়া উইয়া হাগলাইনে নামাজও একা উইয়া আছে লট্টক বাজরিয়া ঠিক না মাথা না দে এল্লা উইয়া হাগলাই দি ইসলাম ধর্ম গরম মানে আহারা বুঝা করি দে কমজোর মুসলমান যে তারা তো বলতে যায় নাই ধরতে ধরনি নাই বিমান সাইকেল বাড়ি দেও তুমি কমজোর মুসলমান ইসলাম ধর্মের করো উত্তরা আসি নে মাতো না আসি নে দেমাত ইসলাম ধর্মের করো বেড়া দিব আল্লাহ জেনিল্লা পুঞ্জাবুরির গরম মারি মোর বাধা আসিম বে দোনা তু বাধা শুরু হইয়ে ও আখরি জমানার মুসলমান বিশ্বের মুসলমান আখানের মুসলমান বেঙ্গালের মুসলমান মোর বাবা আছে মিন্নাজি গরম পুঞ্জাবুরির গরম মারি যে বাধা শুরু হইয়ে আখরি জামানা দায়রে ইসলাম ধর্ম করে ফেলা দিব আল্লাহ জুয়ার সাথে বেঈমানের বাধা রকল বাহানে না কিনা বান মাথা না যে বাহানে আজ নব আল্লাহ ফরজ দিও না ল ভাই আদুদা বুঝো এমন সিম্পিলি পিমিয়ালি বলি ও যে বলকা চলে আসিনে সাব্বানি ও কাছে মেইউলি বাবু শেজিও যে বলকা চলে মেক্সি দিরুনান্ডু হালান্না বাপি হইরে যে ফিলিয়ারো ক দুনিয়া চলে ইন্ডিয়া কোন মুসলমানের ধর্মরে বেড়া দিব আল্লাহ বাতা নেলে দে নাকি গইলে দে মাতো হ্যাঁ বাতা বারনে বাবার আল্লাহ বারনে প্রত্যেক দিন টিভি চলে দিন টিভি মাঝে এসব রাজানো শুরু হইয়ে নেই দেশের শিক্ষা শুরু হইয়া ফজরা আজানো দিয়া শুরু হইয়ে লিবাবুদ্দিন মেক্সির বর করা শুরু হইয়া বাতার বারনে বারনে বড় থা মোবাইলের মাঝে যে গুগল ইউটিউব অফরামিন মেসেঞ্জার ঠিক বলে হইয়ে রে বদমাস হলে বদমাসের মাধ্যমে যে ফিল্ম বার করে যে নাচ গান বার করে যে লেন্ডা ফিল্ম বার করে যে নানান কিসিম নাটক বার করে ইসলাম ধর্মরে ফেলা দিব বাতা গণ না কিন নাটক অনে ভাই দুস্তা বুঝব অনলারে বাহুদার ঠাই নাই ভাই হঠাৎ বুঝিল ইসলাম ধর্ম করে ফেলা দিব বাতার শুরু এনে নাকি শুরু নয় 108 বেশিরভাগ নিয়ে সম্বার নমাথকা সারা দুনিয়ার কোনা কোনা যেটুকু Guru walks in this way in the Pelogini, Berai don't know who was in. Pelmadogru will swam Neguna. Allah,
कलिमावाला मुसलमान हो रे दुनिया तू तो जाने राज तो साथ ना तो भैया बता जोर सा दे बाहर ने नवाज दे बाहर बोली इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अल्लाह जो दिया आरार नासिर ताके अल्लाह जो दिया आरार हाफिज ताके अल्लाह जो दिया आरार नबो अल्लाह से मुइन मददगार ताके इंशाल्लाह बुझार बार बोली इस्लाम धर्म को फैला करी बना खारिबो खारिबो ना बारिबो बारिबो हैं सो अना तो दिलेर बल्ला आले যে আর পারিব না হোক আর যদি কোরআন হাদিস বুঝিতে আরো 1 ঘন্টা লাগবে পারিব না ভাই ও দোস্ত দর একখান লম্বা 15 ফাতাইজা 30 সারা তো লটম মান্দা দিয়া সারাটি লটম মান্দা দিয়া কে দুটেলা পরমার তত্তার গর ফুরিদার গর জানো না ফুরিদার গর इतना बायना गोगुमा गुरगुल्लार गुदी होने वाली थी जानो वो गुल्लार गुदी बायना गोगोर गुदी टाइम क्यों इतने हो ना माते होने वाले बायना बोए बायना गुद दादी दिया सेक्टर गुद देखे दे तुम्हार मोरे को गुल्लार गो इधर गुम्बा दिल्ला गुम्बा थूली लोग यार तो लोग दुनिया जाते मोरे को खिजा को जो नाम आते हुआ फूलदार को दिया देखी आगे लाए नीली बार आगे तो हरा गरम मारी कहते हो तो जे सरा सरा देखे ना तू ये वास क्यों तो सरा को तो नहीं ना तो वाला अरे हमारा सरा को थोड़ी भी लाई दे वरना की जमाना सरा सरा को दिन और नेवी बच्चों में जे ये तू खबर सारे तू आता नहीं लाइट में ना हुआ ना बोलो अल्लाह से सरा को नहीं बेटा ना हु और दे सारा से ने सरा नहीं बेटा नहीं खुदी इतिबाई ने लोग क्या तो लोग दूरी जाए ले तो मोरो को खुलीदार को इधर सरा नहीं बात इल्ला वो रिको नहीं भी डाल जी खुदी ले किने बेटे नाम आते खुदी ले सरा नहीं बेटे ना खुदी ले किए नहीं बीबो उन्होंने बीबो इन लोगों ने मुनो दे खुदी ले किने बेटे नीला सरा नहीं बेटे ना किए नहीं बीरे बुरी जारी और नहीं बीरे बुरी जारी दूर जाए और खुलीदार को दिया ना रे हु देखो खुदी है भाई वो बड़ा हमला होंगारी दूसरा तत्ता को जोड़ी जाकर दिया मेरे सरा निवाला निवेले फुदी दीतर गालपुरी बदले ना कि गन्नी भी बदले हैं अल्लाह फरमाते युरीदुना लियुत्तिउ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलाउ करिहल काफिरून अल्लाहर मध्य दुनिया बेईमान हले दुटेला दत्तर को जुरेमान दुटेला तत्तार को जलेमान दुटेला दत्तर को जरिले फर दूरे जाने हमला मातो जेला दुटेला तत्तार को फर दूरे जा इस्लाम धर्म कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कलिमार गरियानो रे आय अल्लाह दुटेला तत्तार जलामान जलायो कलिमार गरो फर दूरे दूरे जाइबो ना जाइबो किए ने देरे फिदी बिलगो जे ब्राजिल ते साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया तमाम दुनिया कोना कोना कलिमार खुशबू पहुंचे हैं कलिमार फर पहुंचे हैं कलिमार जोले ने ना जोले देखा मजे हना नास्तिक मुलहिद जिंदिक मुशरिक काफिर मुनाफिक यहूद नसारा बदमाश होले যদি ইসলাম ধর্ম গরমে ফুদি নিবা দুসস
সরকার ঘুরে যাবো যে ইসলাম ধর্মের মিটানো বাড়ি ঠিক না তাই আল্লাহ মাদি ইউরিদুনা আল্লাহ নূরে তুই নিবাল্লাহ সহদিরি আল্লাহ মাদে আল্লাহ মুতিমুনুরি আল্লাহ তাআলা নূরে ইতমাম করা তাকিও চমকা তাকিও ফল করা তাকিও তুই নিবাদু জালি তোর খিবরি যাবো যে কই মারি খিবরি মারিবি আবার কি তিন সরা সরবা দাদিরা সেরা গে মুখ বেলার গে নামিরা नूरा शमे इलाही खूब बुझा सकता है खून जिसका हमें है खुदा खूब मिटा सकता है खून इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून ये कुराনের দায়িত্ব ধর্মের দায়িত্ব আল্লাহর ইয়ে এল্লা ধর্মরে অনেককে মিটে যাবে ইনশাআল্লাহ কেমন আইলো আইলো भाई हो दोस्तों अब जाओ होना आज থেকে নিভে তো চলে इधर কি বলে যাবে উদে মিসাল কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ कुरान दहर जो नहीं मिसाल फुया मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम और कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह एक कलीमा इबारे फिर इन्हें निभे तो सही है ना मातोना सही है ना मुझे कज्जे ना कज्जे ना कि थे फुरिये ना बुरा उधर यार सही है बारह मुस्ती बारवान आस्थापन जागो दुनिया माधुर फिर इन्हें जुम 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 मारी रे गुंजा बोलो क्यों बोलो दूरी दुनिया हालत है शायद दे देखो क्यों जागो दे मुझे चमोर कौन क्यों जागो फिर इन्हें देखते क्यों दुनिया खानिक दुनिया फिर इन्हें तू हालांकि अल्लाह है तारा अल्लाह की कर दिए आता ना अल्लाह से तारा ना पारे दरिया को रास्ता कर देने वाला जात कौन है अल्लाह है अल्लाह ने क्या बोला नाम देते अल्लाह है दरिया में रास्ता बना देने वाला जात कौन है अल्लाह है अमेरिका है नहीं है होना कौन है अल्लाह है दरिया में रास्ता कर देने वाला जात कौन है अल्लाह है कौन है अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन है नहीं है रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है नहीं है कनाडा प्रेसिडेंट जसमिन टूटू है नहीं है इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो है नहीं है कौन है अल्लाह है कौन है अल्लाह है फकुल्लुन बियासा कर राजन अल्लाह धरे बारने मूसा चमो कोम होबुस्ती इन तोरा तर्जुमा कुरान पढ़ा दी तेरा होबु इन आप तो होगा ठेमने बारगुस्ती की अल्लाह बोले याकूब अलैहिस्सलाम तो होवा बुआ चिल ये लंबा कोना चला दो तुम्हारा ये तर्जुमा कुरान पढ़ा वाले तो गो आया दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम को बारगुस्ती ला बारगुस्ती फोन रास्ता अल्लाह करी दिया ना यार कोई तेरा दुनिया भाई तेरी ने आयो दो बाजे इनके सभी दो बाजे क्या बुला डाल दिया आगाया बुला दी ना मौके दम दे दो ना बुला मौके दम दे खेला भागिले वा ना बुला आती के दोनों सुहारा मार गिन क्या आज करा दी दिन की को वन गिलो 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 ना ये फिर ने और दे एक पूरी गिरी रही दिन दुकान के हुआ वो फिर इन्हें दुनिया जाता गुजर की रही है